Tibraland nanggo nino sung yakung ni 2012 yakung ni pesaranoi himka chakri Debar mana cini parti olam sogo Solo debar mana IPF olam sogo Solo debar mana IPF olam sogo IPF di long live IPF di long live Solo debar mana IPF olam sogo Kalian mayasam kabas lain dan lain Kalian mayasam kabas lain dan lain যতনো বিশেষ করে চিনি প্রেস মিডিয়া নরক যারা ভাই সকাইনি রকম পাইপ্লাই হামবাই তিনি जों परमसरा आईपीएफ डिविजननि कायसा एग्जीक्यूटिव कमिटी आसुकलायमानि चिनि जे मूल उद्देश्य एजेंडाव दङ फाइनाय बसकांगो 23 तारिख अगस्त जों दिल्ली अभियान आगिनि हायनो 2009 থেকে 2023 जरा थांनाय 20 जरा जेभाबे जों Tibraland State Hood Demand Day Jondar Mondoro Tangi Palemani High অথবা ত্রিপুরা ক্লাইমানি হাই তাকলাই जों 2024 ক্লাইনা থাংতঙ্গ আবনতুই প্রস্তুতি হিসাবে जों थांनाय 22 तारिख जुन दशरथ भवन चिनि एनसीसी कन्फारेंस नि बिसिंति जों आबो सिद्धांत नालायखा नाथाय अ सिद्धांत मुताबिक जों दिनै परमसरा डिविजन अफ फाइ पक सालायफैखा 2 नम्बर एजेंडा दङ चिनि योड आईपीएफ किरो बर बुसकांनि सालो कांचनपुर अथवा चोराइबाड़ी থেকে उमलং जरा जों लंग मार्च खालायनानै बोका थांतंगो आबनो तैबो जों सेफ्रै पक सालायखा 3 नम्बर चिनि ग्रेस कमिटी इलेक्शन दङ बुसकांगो आबनो तै प्रिपारेटरी जे प्रस्तुति जे वार आबनो तै रकम जों सालायखा तो जतन सालाय पुचि हिंकाय दिनै अ सिकनसा एग्जीक्यूटिव कमिटी नि मीटिंग चिनि सलेंका परमसरा एरिया नि सीनियर मोस्ट the citizen for 2010 Jepro Tibraland movement সারা ত্রিপুরা রাজ্য অপিরানি চেংখা চাকরি খাইতেই অবস্থায় না কর্মচারী অবস্থায় সারা ত্রিপুরা রাজ্য আংবাই বিশেষ করে আংবাই বাপ্রো মহারাজা বীর বিক্রম ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এমডিবিডব্লিউএস नि সিনিয়র কাছে আদং গঙ্গই বন্ধনী সালরগো যেদিন হলিডে মানকা বা হর সালো নিনে লবণ ছড়া থেকে শুরু লাই লাল ছড়া সামনো বেবা তাছড়া ওই যে সামু ক্লাইনাই রিটায়ারমেন্ট থাকা রিটায়ারমেন্ট মানে পরে তিনি তিনি আইপিএফ তিনি যে ত্রিপুরাল্যান্ড মুভমেন্ট নতাই বকরাক ক্লাইতি সানানি তিনি নি সিমি তিনি যে ডিভিশন নি মিটিং এক্সিকিউটিভ কমিটি নি মিটিং ফাই তিনি আইপিএফ দিব এব बराक क्लाइति सानानै नै एक्टिवली जॉइन क्लाइपेका चिनि ताको कोकरा सरोज रंजन देवबर्मा नाथाय मनोजों चिनि आईपीएफ नि तरफ থেকে दिनै जों बना पाइपलाय हामबाया फरका लाम सबका बिनि जे इतिहास आं तो किसा साइखना रेखा ताबो ब किसा सानाय जे बबो हायके आगे किसा क्लाइपेका साइखना आव आं आगी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट चाकरी खेके देंगे ओ काका संग्रह आनो रिंगो नंगले ओ एरिया वो ए तंगनाइबा इनके नंग जनतिजा लगिरिदि नंग उफाइदि इनके आव इनके आंबो समय सुजुग माखा देंगे एमबीबीडब्लिउएस ने अप्रुव आं कायसा दलो दं इनके सैलेंता तु वैसाबै नावो ए लबन छरा तक सकुना हचम लबन छरा इनके गंडाखि एं मणिपुर विभिन्न जायगायाव जों थाङै प्रचार बे टिब्रालेण्ड जों नांगौ जोंनो बुयागिवो ए टिब्रा सा इयावो ए केबो सावो ए संदु केबो खाय इनका ट्राइबल केबो खाय इनका पहाड़ी आमुतै इनजागै जों दंमानि न मुक्ति खायनानि बागै उद्धार खायनानि बागै दावो चिनि काका संग्रह बर
আকগ্ন তিসাবই তৈ লেখা থাংলাইকা আবনো যেখানে সেখানে সালাইকা একাই তাবুক পর্যন্ত সে जों ত্রিপুরা सा হিনজাগিনি ও ত্রিপুরা লেন নাঙ্গো নैनो जों याकुंनि 2012 याकुंनि पेसारानै हिमका चाकरी खायति एकाई कयेकटा दिनखाय आं थांलिया पातिओ हिमलिया कारण कायसा पेन्सन नंखादेंखाय आंनि आगिओ किसा रांमान दंमोन आरो तेबो कमों थांखा एकाय आंनि लाइसनानै थांनानै आंनि आपति जिद्द करिखा एकाय बखाबो मरमरां थांखा एकाय मियाखै काकाखै थांरो बफायरि होना नों तेवसा किसा सामुं तां आं चंखारि आं अफसर किसा आंनि जेता उनको यागुलो तंनाय र बसाबतै बुसुक बथाय नि बागै आं तो जराकरिखा किन्तु जराकरिफाना आंनि जेनारेसन तंनाय बरंनि बागै किसा तांलांगानो नै ताबो तेवसा पार्टी आइपिएफ टिव थायै आं सामुं तांनायनि बागै नों दल Sampai ang detail asik lihat mau beras nih tiba-tiba ya, ani kaisa kahini saman se, kayak usung nong sih.